Hello guys, welcome to my Body and Soul Charas in the river in the sky. This is my party. Guys, we are going to somewhere. Charot, McDo lang naman pala yun. Akala mo bakit ano how? Guys, sorry, Marami kami. China. Sa Chinatown to guys, Chinatown. Marami kami. Alis-alis lang. Guys, alam niyo, nandito kami sa pinakamataas na building. Anong building ba to? Basta Pina. Charot lang. Okay, malapit na kami sa aming destination. Okay, wala man ni Kwan. Okay, let's go. Bang daan. A day in her life, si Burikat. Burikat. Ala ka namin sa mga camera. Ang soul na burikat. Ala. Where are you going? Going to Magda. Sa diin ta subong. Arita subong sa. Why ko kabalikon din basta binondo lang. Hindi, arita sa China. Ay, sa China. China Town. Okay, guys, guys. Oh. Again. Apang wake up na na. Wake up set. Guys, wake up. Tapos on man to sa Galigi Free. Team. Pang-Koreana namon nga. Koreana namin na maliit. Ito Koreana namin na malaki. Brani, pre. Wala ang... Natapos na ang kaon namon. Mapuli na kami. Puli na. Uwian na. Guys.